san o san FMI bɛ jateminɛw caman kɛ jamanaw ka sɔrɔw kan ko données publier walasa ka diɲɛmaa bɔ kunpan na sɔrɔw kunnafoniya nasira fɛ. U ka jateminɛ min bɛ n'a bɛ fɔ ma PIB ale bɛ jamana kelen ka san kelen sɔrɔ ko fɔ. Hali ni ɲininikɛla dɔw ma sɔn PIB in jate bɔcogo ye. An bɛ don min na ko bi PIB in de ye référence ba ye min bɛ jamanaw ka fanga pereperela tigɛ sɔrɔ bunankun kan ni ka jamanaw ka taaɲɛ n'u ka segin kɔ pereperela tigɛ. O hukumu kɔnɔna na FMI ka jateminɛ labanw y'a yira k'a fɔ diɲɛ sɔrɔ jɔnjɔn bɛ États-Unis bolo. Olu ka san sɔrɔ bɛnna $24 24 ani 746 ma. Jɔyɔrɔ filanan bɛ Chine bolo. Olu ka san sɔrɔ bɛnna $18 ani 460 ma. Sɔrɔ nasira fɛ o jamana fila ninnu de diɲɛ superpuissances ye. U ni tɔw tɛ cour kelen kɔnɔ. Japon ye 3nan ye, Allemagne ye 4nan ye, Royaume-Uni ye 5nan ye, Inde ye 6nan ye, an teri Faransi ye 7nan ye, Italie ye 8nan ye, Canada ye 9nan ye, Corée du Sud ye top 10 dan ye. Wa n'a bɔra farafina la diɲɛ continent bɛɛ représentelen don top 20 kɔnɔna na. Nka n'i bɛ fɛ ka farafina première puissance ye classement mondial kɔnɔ f'i ka don top 30 de kɔnɔ. O ye magaritɔ koba ye ka d'a kan farafina dugujukɔrɔfɛnw suguyaw n'u hakɛya ka ca ni continent bɛɛ ta ye. Farafina dugukolo fɛrɛlen don ni continent bɛɛ ta ye. A sɛnɛfɛnw suguya caman bɛ ɲa an fɛ yan. Wa jeune ka ca farafina ka tɛmɛ continent bɛɛ kan. N'o b'a yira k'a fɔ baarakɛla ko dɛsɛ t'an na f'an bɛ continent tɔw servi main d'œuvre ni cerveau la. O kama an b'an yɛrɛ ɲininka malgré que ni atuba ninnu bɛɛ b'an ka continent bolo mun de kama bɛɛ b'an ɲɛ. Ɲɛmɔgɔ kolon ka mara taabolo jugu de nɔ don wa tubabu jamana dɔw ka politique africaine de nɔ don wa an yɛrɛ population africaine ka baarakɛbaliya de nɔ don wa walima a bɛɛ dɔɔni de b'a la. A y'aw hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Min ye farafina tilebiyanfan jamanaw ye malgré que kɛlɛ ni crise suguya wɛrɛw bɛ jamana ninnu caman kɔnɔ bolofa farala jamana kofɔlen ninnu bɛɛ ka sɔrɔ kan wa jamana kelen yɛrɛ donna farafina top 10 kɔnɔ. O ye farafina tilebiyanfan jamanaw dafa sabala o cercle fermé in kɔnɔ. Video in na an bɛna ye k'a fɔ farafina ni diɲɛ jɔnjɔn caman bɛ farafina tilebiyanfan jamanaw bolo dugujukɔrɔfɛnko ni sɛnɛko la. Nka farafina tilebiyanfan population fanba tɛ k'u ɲiyɔrɔ sɔrɔ o nafolo kasabi ninnu na. N'i ye farafina tilebiyanfan jamanaw ka potentiel lajɛ k'a ye k'a fɔ CEDEAO bɛ k'a yɛrɛ to Faransi bolo a k'a don a sagonada fɛ. I b'a ye k'a fɔ Faransi président kɔrɔ VG ka ministre Lys de Grengo ye kuma min fɔ année 70 kɔnɔna na halisa kuma in ma kɔrɔ fɔlɔ sur le plan régional. A ko Afrique dɔrɔn de ye continent ye continent min kan français 500 dɔrɔn bɛ se k'a kow taabolo falen pewu. N'o b'a yira k'a fɔ n'a y'an ja an ka caya kosɛbɛ n'a y'an ja yɛrɛ an ka fanga dɔɔni sɔrɔ nka togo o togo la Faransi b'an don a sagonada fɛ. Aw hakilina ye min ye CEDEAO ka banyɛrɛya kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. An balimaw aw bisimila Mali sajo kan. Bi an bɛna farafina tilebiyanfan jamana tan ye jamana minnu ka sɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Ni jamana tan ninnu cɛla aw yɛrɛ bolo potentiel ba bɛ jamana minnu la sɔrɔ na sira fɛ aw bɛ se k'olu fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Aw minnu ma abonné fɔlɔ aw y'aw abonné ka notification activer walasa an ka video nataw kana fɔ kɔ. An balimaw sani an ka video in daminɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali Sajo dɛmɛbaga jɔnjɔn dɔ ye Aba Immobilier ye. K'i to ko kan ka so jɔ Mali la ka dugukolo san Mali la ka luwanse so ta walima k'i ka so bila luwanse la Mali la. Aba Immobilier bi nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ teliya ani jɛlenya kɔnɔna na. U filɛ nin ye Golf la misiri wami kɛrɛfɛ. U ka nɛgɛjuru sira 79 48 55 54 walima 84 55 00 00. Ani minnu b'a fɛ k'u lasɔrɔ depuis Congo Brazza o nɛgɛjuru sira 05 68 32 869. 10e Togo jamana ka 2021 sɔrɔ bɛnna $8 ni kila ɲɔgɔn ma. O kama sɔrɔ nasira fɛ farafina tilebiyanfan jɔyɔrɔ 10 bɛ Togo bolo wa farafina jɔyɔrɔ 34 fɛnɛ b'u bolo jamana 53 cɛla. Togo population ye maa 8 ni kila ye. Olu bɛ CFA wari de dun. U ka sɔrɔ fanba bɛ bɔ sɛnɛ la kɛmɛ sara la. Togolɛ 65 bɛ baara kɛ secteur primaire kɔnɔ n'o ye sɛnɛ mɔni ani baganmara. Balow tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ fɛn minnu sɛnɛ ka caya o ye kakao kafe ani
ani kɔri ye. Dugu jukɔrɔfɛnw suguya caman fana bɛ Togo. A yirala k'a fɔ Togo bɛ diɲɛ jamana 15 cɛla minnu ka san phosphate bɔta ka ca kosɛbɛ. Nka sur le plan économique Togo ka atu bɛɛ la belebele dɔ ye Lomé port ye. Liliard List n'o ye anglais jamana ka RFI ye min spécialisé don kɔgɔjigan taamaw jateminɛw la. Olu ka jateminɛ labanw y'a yira k'a fɔ 2021 kɔnɔna na conteneur miliyɔn 1 ni 700,000 ani dɔɔni de tɛmɛna Lomé port fɛ. O kama an bɛ don min na ko bi conteneur ko ta fan fɛ farafina jɔyɔrɔ 4nan bɛ Lomé port bolo. Wa Lomé port bɛ diɲɛ port ba 100 cɛla minnu fréquentelen don kosɛbɛ. 9e Niger. Niger jamana ka 2021 sɔrɔ bɛnna $15 ani miliyɔn 900 ma. O kama sɔrɔ na sira fɛ farafina kilebiyanfan jɔyɔrɔ 9nan bɛ Niger bolo. Wa farafina jɔyɔrɔ 24nan fɛnɛ b'u bolo. Niger population ye maa miliyɔn 23 ni kila ye. Olu bɛ sefa wari de dun. U ka sɔrɔ fama bɛ bɔ sɛnɛ la. Sɛnɛ ni baganmara dɔrɔn jɔyɔrɔ ye sara 50 ye. U ka san kelen sɔrɔ la. Dugu jukɔrɔfɛnw suguya caman fɛnɛ bɛ Niger. I n'a fɔ sanu n'o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Niger ka sɔrɔ la. Nka Niger dɔnnen don ni min ye kosɛbɛ n'o fana bɛ wariba la don kun o ye uranium ye. Diɲɛ bɛɛ Kazakhstan, Canada, Australie ani Namibie tɛmɛnen kɔfɛ uranium bɔ jɔyɔrɔ 4nan bɛ Niger bolo. PNUD ka indice de développement humain classement y'a yira k'a fɔ Niger bɛ farafina jamanaw bɛɛ kɔfɛ développement bunakun kan. Wa a bɛ waati bɔ terrorisme kɛlɛ min bɛ Niger o bɛ ka Niger ka développement tɔ lasegin kɔ ka d'a kan u ka jamana ka sɔrɔ fanba bɛ ka don kɛlɛ ani lakana fɛɛrɛw bolodali la. Global Fire Power y'a yira k'a fɔ 2022 kɔnɔna na Niger bɛna $1,287 ani 87 ni dɔɔni de don a ka armée la. O b'a yira k'a fɔ ani Niger ka problème bɛɛ ye kelen. 8e La Guinée. La Guinée ka 2021 sɔrɔ bɛnna $16 ni dɔɔni ma. O kama sɔrɔ na sira fɛ farafina kilebiyanfan jɔyɔrɔ 8nan bɛ La Guinée bolo. Wa farafina jɔyɔrɔ 24nan fɛnɛ b'u bolo. La Guinée population ye maa miliyɔn 13 ni kila ɲɔgɔn ye. Olu ka wari ye franc guinéen ye. Olu fɛnɛ ka sɔrɔ fama bɛ bɔ sɛnɛ la. Kɛmɛ sara la guinéen 70 ɲɔgɔn ka baara bɛ tali kɛ sɛnɛ, baganmara walima mɔni kan. Dugu jukɔrɔfɛnw fɛnɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ La Guinée ka sɔrɔ la. Jama ni sanu caman b'u ka dugu jukɔrɔ. Nka La Guinée ɲɔgɔn tɛ fɛn min na kosɛbɛ o ye bauxite ye. N'ale bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fugan ye. A yirala k'a fɔ bauxite min bɛ La Guinée dugu jukɔrɔ o ka ca ni diɲɛ jamanaw bɛɛ ta ye. Nka o bɛɛ n'a ta sɛgɛn bɛ La Guinée population fanba kan. O kama kɔsa in na u ka transition président n'o ye colonel Doumbia ye a ye ultimatum di compagnie minière ma ko 2022 mai kalo kana ban ni k'a sɔrɔ u mana projet jɔnjɔn yira a la. Projet min bɛ tali kɛ raffinerie kan n'o ye ka dugu jukɔrɔfɛn ninnu bayɛlɛma sur place walasa Guinéen caman ka se ka baara sɔrɔ o raffinerie ninnu kɔnɔ. 7e Benin jamana ka 2021 sɔrɔ bɛnna $17 ni dɔɔni ma. O kama sɔrɔ na sira fɛ farafina kilebiyanfan jɔyɔrɔ 7nan bɛ Benin bolo. Farafina jɔyɔrɔ 23nan fɛnɛ b'u bolo. Benin population ye maa miliyɔn 13 ɲɔgɔn ye. Olu fɛnɛ bɛ sefa wari de dun. U ka sɔrɔ fama bɛ bɔ sɛnɛ la. Balow tɛmɛnen kɔfɛ kɔɔri sɛnɛ de ɲɔɲɛnen don kosɛbɛ Benin jamana kɔnɔ. A yirala k'a fɔ kɔɔri sɛnɛ jɔyɔrɔ 2nan b'u bolo farafina. An bɛ don min na ko bi sɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ sanni feerew jɔyɔrɔ ye sara 47 ye. Benin ka san kelen sɔrɔ kɔnɔ. O farala kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cotonou port la n'ale bɛ jate farafina port baw fɛ an bɛ don min na ko bi. Africa Logistique Magazine ka classement y'a yira k'a fɔ Cotonou port ye farafina port 6nan ye min fréquentelen don kosɛbɛ n'a baarakɛcogo ka ɲi wa a ka teli. 6e Burkina Faso. Burkina ka 2021 sɔrɔ bɛnna $18 ani miliyɔn 850 ma. O kama sɔrɔ na sira fɛ farafina kilebiyanfan jɔyɔrɔ 6nan bɛ Burkina bolo. Farafina jɔyɔrɔ 20nan fɛnɛ b'u bolo. Burkina population ye maa miliyɔn 21 ni dɔɔni ye. Olu fana bɛ sefa wari de dun. U ka sɔrɔ fanba bɛ bɔ sɛnɛ la. Kɛmɛ sara la Burkina bɛ 80 ɲɔgɔn ka baara bɛ tali kɛ sɛnɛ, baganmara walima mɔni kan. Wa a yirala k'a fɔ samiya tɛmɛnen kɔɔri sɛnɛ jɔyɔrɔ 4nan bɛ Burkina bolo farafina. O tɛmɛnen kɔfɛ dugu jukɔrɔfɛnw caman fana bɛ Burkina. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanu a yirala k'a fɔ farafina sanubɔ jɔyɔrɔ 3nan bɛ Burkina bolo. An bɛ don min na ko bi Burkina ye G5 Sahel jamana ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la zone des 3 frontières jamana dɔ don n'o b'a yira k'a fɔ a bɛ waati bɔ terrorisme ɲɔɲɛlen don Burkina jamana fɛnɛ kɔnɔ. O kama olu fana ka sɔrɔ fanba bɛ taa kɛlɛ ni lakana labɛn sabatili la. Global Fire Power y'a yira k'a fɔ Burkina bɛna $4,400 ani 34 ni dɔɔni de don a ka armée la 2022 kɔnɔna na.
5e Mali an ka san 2021 sɔrɔ bɛnna $ miliyari 19 ani miliyɔn 900 ni tan ɲɔgɔn ma. O kama sɔrɔ na sira fɛ farafina kilebiyanfan jɔyɔrɔ 5nan b'an bolo, farafina jɔyɔrɔ 18nan fana b'an bolo jamana 53 cɛla. An ye maa miliyɔn 20 ni dɔɔni ye Mali kɔnɔ yan. An fana bɛ IEMOA la n'o ye farafina kilebiyanfan sɛbadun jamanaw ka jɛkulu ye. Sɛnɛ de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka sɔrɔ kɔnɔ. A yirala k'a fɔ kɔɔrisɛnɛ la Mali seginna a pilasi kɔrɔ la ɲina n'o ye farafina jɔyɔrɔ fɔlɔ ye. A yirala k'a fɔ Mali ye record kura de sigi farafina k'an ka production bɛnna tonne 760 ma. Ko ɲɔgɔn kun ma deli ka kɛ kɔɔrisɛnɛ la farafina. O exploit ba in farala an ka sɛnɛkɛlaw ka cɛsiri la n'an ka transition ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛw bolo da ka dɔ fara kɔɔri wari kan ni ka angɛrɛw da jigin kosɛbɛ. Sɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ dugu jukɔrɔfɛn de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka sɔrɔ kɔnɔ. Farafina sanubɔ jɔyɔrɔ 2nan bɛ Mali bolo, wa gulamina min ni lithium fana bɛna kɛ sababu ye n'an ka jamana bɛna jate lithium bɔlabaw fɛ. An ka dugu jukɔrɔfɛnw suguyaw n'u hakɛya caya de kama Fraser Institute n'ale ye Canadiens ka think tank ba ye, ale ka 2020 jateminɛw y'a yira k'a fɔ Mali ye farafina jamana 2nan ye nimisa tɛ wari donni la jamana min dugu jukɔrɔfɛnw bɔli la. Nka malheureusement Mali ye jamana ye min bɛ kɛlɛ la a bɛ san caman bɔ. O kama projet baw minnu bɛ tali kɛ infrastructure baw dilanli kan olu ka dɔgɔ an fɛ yan, ka d'a kan an ka sɔrɔ fama bɛ ka don kɛlɛ ni lakana fɛɛrɛw bolodali la, ka d'a kan yiriwa tɛ se ka sabati k'a sɔrɔ lakana tɛ yen. Global Fire Power y'a yira k'a fɔ 2022 in kɔnɔna na an bɛna $ miliyɔn 500 ani 91 dɔɔni de don an ka armée la. O ye G5 Sahel budget de défense bɛɛ la belebele ye. 4e Sénégal. Sénégal ka 2021 sɔrɔ bɛnna $ miliyari 27 ani miliyɔn 930 ani 30 ma. O kama sɔrɔ na sira fɛ farafina kilebiyanfan jɔyɔrɔ 4nan bɛ Sénégal bolo, farafina jɔyɔrɔ 16nan fana b'u bolo. Sénégal population ye maa miliyɔn 17 ni dɔɔni ye. Olu fana bɛ sefa wari de dun. U ka sɔrɔ fama bɛ bɔ secteur primaire la n'o ye sɛnɛ, mɔni ani baganmara ye. A yirala k'a fɔ kɛmɛ sara la Sénégalais 60 ɲɔgɔn ka baara bɛ tali kɛ o fɛn 3 ninnu kan. O tɛmɛnen kɔfɛ dugu jukɔrɔfɛnw fana jɔyɔrɔ ka bon Sénégal ka sɔrɔ kɔnɔ, wa dɔ bɛna fara o kan ka taa fɛ. Ka d'a kan Sénégal bɛna ka pétrole ni gazi exploiteli daminɛ 2023 ani 2024. Sénégal ministre des finances y'a yira k'a fɔ o bɛna CFA miliyari 700 de ladon Sénégal jamana kɛsu kɔnɔ san o san. Infrastructure projet baw caman fana bɛ sen na Sénégal, i n'a fɔ Diamniadio n'o ye dugu ye min bɛ ka jɔ Dakar kɛrɛfɛ, n'o stade kura inauguré la ni Sénégal ni Égypte ka retour tanna kɔnɔ. Dakar terrain kura fana inauguré la n'o bɛna Dakar ni Diamniadio ani aéroport taama nɔgɔya. U ye pont 2 fana inauguré kɔsa in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Funjuin pont n'o janya bɛ taa kilomètre 1 ni tila la. 3e Côte d'Ivoire. Ivoiriens ka san 2021 sɔrɔ bɛnna $ miliyari 70 ani miliyɔn 900 ani 90 ma. O kama sɔrɔ na sira fɛ farafina kilebiyanfan jɔyɔrɔ 3nan bɛ Côte d'Ivoire bolo, wa ɲina Ivoire jamana donna farafina jamana 10 cɛla minnu ka sɔrɔ ka bon kosɛbɛ. A yirala k'a fɔ farafina jɔyɔrɔ 9nan b'u bolo. Côte d'Ivoire population ye maa miliyɔn 28 ni dɔɔni ye. Olu fana bɛ sefa wari de dun. U ka sɔrɔ fama bɛ bɔ secteur primaire la kɛmɛ sara la Ivoirien 60 ka baara bɛ tali kɛ sɛnɛ, mɔni walima baganmara kan. A bɛ waati jan bɔ. Diɲɛ kakao sɛnɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Ivoire jamana bolo ni kɛnɛ janba ye, wa farafina kɔɔri sɛnɛ jɔyɔrɔ 3nan fana b'u bolo. Industrie ni sanni feere jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Ivoiriens ka sɔrɔ kɔnɔna na. Africa Logistique Magazine ka classement y'a yira k'a fɔ farafina jɔyɔrɔ 7nan bɛ Abidjan port bolo. Dugu jukɔrɔfɛn suguya caman fana bɛ Côte d'Ivoire, i n'a fɔ nickel, sanu, jama, pétrole, etc. Infrastructure projet baw caman bɛ sen na Ivoire jamana fana kɔnɔ, i n'a fɔ Abidjan terrain, CAN 2023 stade ani chantier ba wɛrɛw. 2e Ghana. Ghana ka san 2021 sɔrɔ bɛnna $ miliyari 74 ni miliyɔn 200 ani 60 ma. O kama sɔrɔ na sira fɛ farafina kilebiyanfan jɔyɔrɔ 2nan bɛ Ghana bolo, wa farafina jɔyɔrɔ 8nan fana b'u bolo. Ghana population ye maa miliyɔn 32 ani dɔɔni ye. Olu bɛ wari min dun o ye sedi ye. U ka sɔrɔ fama bɛ bɔ sanni feere ani servicew la kɛmɛ sara la. Olu jɔyɔrɔ ye sara 52 ye u ka sɔrɔ kɔnɔna na. Sɛnɛ fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Ghanayɛnw ka sɔrɔ kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ Côte d'Ivoire tɛmɛnen kɔfɛ kakao sɛnɛ jɔyɔrɔ 2nan bɛ Ghana bolo diɲɛ kɔnɔ. Dugu jukɔrɔfɛnw suguya caman fana bɛ Ghana. Farafina sanubɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ b'u bolo ni kɛnɛ jan ye ka sɔrɔ ka Mali tugu o la.
sans surprise farafina kilebi yanfan jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Nigeria bolo ɲinan tuguni ka d'a kan a bɛ waati bɔ Nigeria de ye farafina première puissance économique ye u ka sɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ farafina jamanaw bɛɛ ta kan a yirala k'a fɔ 2021 kɔnɔna na u ka jamana ka sɔrɔ bɛnna $1 miliyari 550 ma o ka ca ni Union européenne jamanaw tila bɛɛ ka sɔrɔ ye i n'a fɔ Danemark, Finlande, Irlande, etc. Nigeria population bɛ maa 219,000 ni tila la o ka ca ni farafina jamanaw bɛɛ ka population ye wa diɲɛ jɔyɔrɔ 7nan fana b'u bolo population ko la Nigerianw ka wari ye naira ye u ka sɔrɔ faama bɛ bɔ u ka dugu jukɔrɔfɛnw na farafina pétrole bɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Nigeria bolo diɲɛ jɔyɔrɔ 13nan b'u bolo wa a yirala k'a fɔ pétrole min bɛ olu ka dugu jukɔrɔ o ka ca ni farafina jamanaw bɛɛ ta ye Libi bɔlen kɔ a la o pétrole réserve ba in de kama milliardaire Nigerian Dangote n'ale ye farafina bɛɛ waritigiba ye ale ye raffinerie belebele dayɛlɛ Nigeria kɔsa in na n'o musaka taar'i jɔ $15 miliyari ɲɔgɔn na o nafolo kasabi ka ca ni Togo jamana ka san sɔrɔ ye ani Niger ka san sɔrɔ bɛ da bref raffinerie ɲɔgɔn belebele kuma deli ka dilan farafina fɔlɔ farafina gazi bɔ jɔyɔrɔ 3nan fana bɛ Nigeria bolo Algérie ni Egypte tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛ jɔyɔrɔ 17nan fana b'u bolo gazi ko la wa a yirala fɛnɛ k'a fɔ gaz naturel min bɛ olu ka dugu jukɔrɔ o ka ca ni farafina jamanaw bɛɛ ta ye dugu jukɔrɔfɛnw tɛmɛnen kɔfɛ sɛnɛ industrie sanni feere service cinéma etc. domaine ka dɔgɔn Nigeria tɛ géant ye domaine min na